पहुँची जाइए आम गोटे नुआ भिडियो रे बहुत सारा भिडियो अच्छी बट मुझे एडिट कर बहुत लेट्रे पोस्ट करुँची तो एक ट्राए करी जल्दी पोस्ट करने आज हूँ माँ भसाणी आपण मैंने तो भसाणी बहुत जगह देखिए हेले आम गाँव में भसाणी किसी नुआ टाइप आपन खाली कहले हेनी आपको देखा पड़ो तो ये वीडियो लास्ट टाइम देखूँ तो लेट करनी टाइम भी हो गला आम भी जावा सेठी आ देखा देख मन काशबन दुलছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো